Guten Morgen alle Guten op eiser Facebook-Seite vun Sportmagasin de Luxemburg fir eng neue Edition vun eiser Sportsagenda aéder gesit Stine Schnëder lang Weltden Flora steet nieft mé gute Moie Flora. An ihr der Ufäke do wéiger awer ger enker beis Gewënspielré kommen well. méi wëll ger vun Äsch wësse wät e Lieblingssportart ass wat iwwer deng Lieblingssportart. Marcel Football. Aber mé such de Fußball an ihr dat du Nägers fir ze spinnen fir noch Flora well. Du schwa bis méi iwwer de Volleyball. Exactement, avec les demi-finales de la Coupe du Luxembourg. Elles ont déjà eu lieu chez les dames, c'était jeudi soir. Et ce vendredi soir, place aux hommes avec tout d'abord une rencontre à 18h30 entre Esch et Bertrange. Et ensuite, à 20h30, Lorenz Weiler va tenter d'éliminer le leader de la Novotel League, à savoir le VC Fantange. Et Thibaut, il est important de souligner que les finales auront déjà lieu ce samedi. Tout d'abord à 17h chez les dames et à 19h30 pour les hommes. Et Thibaut, on va enchaîner avec de l'athlétisme. Ja, und zwar steht diese Weekend den internationalen Indoor-Meeting Programm an dat an der Kok diese Samsten und auf den internationalen Vedette kann ich natürlich ganz gespannt sein über Performance von Eisen lokalen Athleten an bei den Damen. Du kannst natürlich ganz hilfreich stehen über Partizipation von Patricia van der Weken zum Beispiel oder nach Charlene Matthias. Bei den Herren du guckst dir dann echt bei denen zwei Bob Berthe müssen über Triller sozusagen. Und nur der Leichtathletik du gehen wir dann rüber bei den Avec un événement international qui aura lieu ce week-end à la Coque, puisque la Fédération internationale de tennis de table, l'ITTF, organise ses finales du circuit junior 2017. Ça va se dérouler sur 3 jours avec pas moins de 32 plongistes qui vont se défier durant ce week-end. Et au niveau de nos représentants luxembourgeois, ils sont au nombre de 2, à savoir Ademir Balaban et Sarah Meyer. Thibaut, on va clôturer avec du handball. Ja, und zwar sei den letzten Tag aus dem nationalen Championat, ihr dat natürlich Playoffs aufhängen. Und heute der Fische du Weekend, da gehen wir dann auf die von den gucken, weil heute hat Boyset mit dem Handballasch, die kriegt den Handballasch, den hat er der Woche ja schon verloren gegen Dilling, und die haben natürlich all Interesse nicht zu verlieren, wenn sie nicht wollen nach mehr an der Tabelle fallen. Ein Match, den zu gesiegt ab Feirelobert zu den von den Samsten. Und ja, das war doch schon von unserer Seite, Florent. Et si vous souhaitez découvrir notre agenda en entier, une adresse www.sportmagazineluxembourg.lu. Vous le verrez, il y a encore pas mal d'événements sportifs à découvrir, tant sur le Luxembourg qu'à l'étranger. Merci Flora, an Maisonage natürlich merci für et no gucken, an mehr wünschen natürlich schon einen agreeablen Weekend bis demnächst. Ciao ciao. Au revoir.